Salam alaikum. Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce chapitre, on va essayer le chapitre 5, c'est le chapitre de quadrilatère particulier. C'est un chapitre qui est très simple, mais il faut faire un petit effort pour bien le comprendre. Il y a des classes qu'on a déjà commencé ce chapitre. Alors très bien, on va commencer. Dans ce chapitre, il y a trois quadrilatères ou parallélogrammes particuliers. Il y a le rectangle, il y a le losange, il y a aussi le rectangle. Très bien. Alors, ces quadrilatères particuliers, ce sont des parallélogrammes, c'est-à-dire on peut dire que ce sont des quadrilatères particuliers ou parallélogrammes particuliers. Parce que toutes les propriétés d'un parallélogramme, elles sont vérifiées dans ces quadrilatères particuliers. Très bien. On va commencer par le rectangle. Alors, de définition, un rectangle est un quadrilatère ayant 4 angles droits. C'est-à-dire, c'est un rectangle, يعني واحد مستطيل هو واحد الرباعي اللي هو عنده 4 ديال الزوايا قائمة. Par exemple, ici, dans ce exemple, on a 4 angles droits, c'est-à-dire un angle droit dans A, un angle de droite dans B et aussi un angle droit dans C et dans D. Très bien. Pour le remarque, tout rectangle est un parallélogramme. يعني جميع المستطيلات هي متوازية. Donc le rectangle a toutes les propriétés du parallélogramme. Et alors comme on a déjà dit, يعني أن المستطيل له جميع الخاصيات ديال متوازي أ. Très bien. Deux propriétés. خاصيات. Propriété 1 خاصية الأولى. Un parallélogramme ayant un angle droit est un rectangle. يعني واحد متوازي أضلاع اللي عنده واحد الزاوية قائمة راه هو مستطيل. أصلا قلنا أن المستطيل هو متوازي أضلاع. Très bien. Propriété 2, si un quadrilatère est un rectangle, si on a un quadrilatère non croisé, non croisé, un quadrilatère est un rectangle, يعني il عندنا واحد الرباعي اللي هو rectangle, comme vous voyez ici, A, B, C, D. Alors, si deux diagonales sont de même longueur, يعني il عندنا واحد المستطيل من بين الخاصيات ديالو أن عنده نفس يعني عنده لي diagonales sont égaux. يعني عندنا par exemple ici عندنا AC égale BD. هذه خاصية من الخاصيات ديال rectangle. C'est-à-dire AC égale BD. ABCD est un rectangle, alors AC égale BD. Propriété 3. Un parallélogramme dont les diagonales ont même longueur est un rectangle. Si on a par exemple واحد متوازي الأضلاع وعنده لي دياغونال عندهم نفس لا ديستونس يعني عندهم نفس المسافة في لي دياغونال ديالو باغ اكزومبل ici عنده لي دياغونال سون ايغو يعني هذا سي ان rectangle. Exemple ici ABCD parallélogramme. عندنا ABCD هو parallélogramme يعني les droites sont opposées sont parallèles. Par exemple AB parallèle avec DC et BC parallèle avec AD. Et ici on a AC égale à BD, alors ABCD est un rectangle. Très bien. Pour 3. Éléments de symétrie d'un rectangle. Éléments de symétrie d'un rectangle. يعني عناصر ديال التماثل. التماثل بالنسبة للمستطيل. Propriété 4. Un rectangle possède deux axes de symétrie. بالنسبة لهذا الريكتونغل المستطيل عنده جوج ديال محور التماثل. اشنو هما هاد المحور ديال التماثل؟ هما لي ميدياتريس دي كوتي. لي ميدياتريس دي كوتي فين يعني لي ميدياتريس ديال لي كوتي هو عندنا لي كوتي ا بي دي سي، عندنا بي سي، عندنا ا دي. يعني الميدياتريس ديال ا بي اللي هو غيكون ميدياتريس ديال دي سي هو هذاك هو لاكس دو سيميتري، بحيث ان هذا في هذا لاكس دو سيميتري يعني عندنا مماثله ديال ا هي سيميتريك دو ا سي بي et le symétrique de D c'est par rapport à cet axe là. Très bien. عنده deux axes de symétrie اللي هما هادو وعنده un centre de symétrie. اشنو فين كيكون هذا لو centre de symétrie؟ هو le point d'intersection des diagonales. C'est-à-dire هاد le point d'intersection des diagonales هذه كتسمى le centre de symétrie. Très bien. Alors dans ce rectangle on a deux applications. On a ici application 1. Alors on va essayer d'expliquer ces applications après je vous donne la solution. Très bien. ABC est un triangle rectangle.
عندنا ا بي سي هو واحد المثلث اللي هو او واحد المثلث اللي هو قائم الزاويه في ا، وعندنا ام اي لو ميليو دو بي سي. عندنا ام هي المتوسط ديال القطعه بي سي. Le premier question qui se pose ici, construire dit le symétrique de A par rapport à M. Et deuxième question, يعني الرسم دي اللي هي مماثلة ديال A par rapport à M. و الكيسيون دو سي montrer que ABDC est un rectangle. يعني خصك تبين بلي ABDC هو مستطيل. Le deuxième application, construire un rectangle. تحاول ترسم واحد rectangle ABCD tel que AC égale à 6 cm. عندك AC هو égal 6 cm. Le deuxième question, c'est construire au centre du rectangle ABCD. يعني عندنا AC هذا c'est un diagonal du rectangle، يعني هو diagonal ديال غترسم BCD، غترسم غتبدا ب AC اللي هي diagonal فيه 6 سم. من بعد لو كيسيون 2 سي construire au centre دي rectangle ABCD. غتحاول ترسم هاد او كتكون اش هي مركز ديال الالتقاء ديال لي دياغونال، سيتادير عندك انت واحد دياغونال غتحاول تلقى غير الوسط ديالو حيت هما عندهم نفس ils ont le même milieu. Très bien. Le troisième question, quelle est la nature du triangle? Quelle est la nature du triangle? B aussi justifié. غتحاول تشوف لا ناتير الطبيعه ديال هذاك الموديلات وتجيستيفي هذه علاش. Très bien. Maintenant on va passer à losange. Losange شنو هو losange؟ هو واحد الرباعي، سي ان كوادريلاتير. هي عندي لي دياغونال سون بيربونديكولير، عنده يعني لي دياغونال هما متعامدين. Très bien, c'est ce qu'on va voir ici dans cette définition. Un losange est un quadrilatère dont les quatre côtés sont de même longueur. يعني لوزونج شنو هو واحد الرباعي اللي عنده 4 ديال الاضلاع اللي عندهم نفس المسافه. يعني عندنا ا بي كتساوي بي سي كتساوي سي دي، يعني ا بي كتساوي بي سي كتساوي سي دي كتساوي دي ا، عندهم نفس الاضلاع ديالو عندهم نفس القياس. Très bien. البروبريتي pour البروبريتي 1 بالنسبه للخاصيه الاولى، ان باراليلوغرام ayant deux côtés consécutifs، يعني واحد المتوازي الاضلاع اللي عنده دو كوتي كونسيكوتيف، يعني جوج ديال الاضلاع اللي هما متتابعين دو ميم لونغور عندهم نفس المسافه، ايتان لوزونج. هذاك سور لو سيغتان سي ان لوزونج. يعني ملي كتلقى واحد الباراليلوغرام عنده جوج ديال الاضلاع متتابعين عندهم نفس الطول، يعني هذاك سي ان لوزونج. Très bien. Exemple ici, ABCD parallélogramme. Par exemple, on a ABCD est un parallélogramme. Avec AB, on a AB qui est BC. Alors, c'est un losange. ABCD est un losange. Très bien. Pour propriété 2, les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. يعني القطرين ديال perpendiculaires راه تيكونوا متعامدين. هذه خاصية من الخاصيات ديال اللوزونج. Très bien. Exemple. ABCD losange، alors AC perpendiculaire مع BD. يعني إلا كان ABCD واحد لوزونج يعني أن القطرين ديالو كيكونوا متعامدين، يعني les diagonales sont perpendiculaires. Très bien. Pour la propriété 3, un parallélogramme يعني واحد الباراليلوغرام dont les diagonales sont perpendiculaires est un losange. ملي كنلقاو واحد الباراليلوغرام وعنده les diagonales sont perpendiculaires يعني هذاك c'est un losange. Très bien. Exemple ABCD parallélogramme. كتشوف هنا ABCD تاع parallélogramme يعني رباعي يعني متوازي الاضلاع، يعني عندك AB متوازي مع DC و BC متوازي مع دي، وعندك كل زاويتين متقابلتين متقايستان، يعني لي زونغل اوبوزيسيون ايغو، لي كوتي اوبوزيسيون ايغو، لي كوتي اوبوزيسيون باراليل. ABCD parallélogramme et AC, on a AC perpendiculaire avec BD, alors ABCD est un losange. Très bien. Et pour les éléments de symétrie d'un losange, les éléments de symétrie, c'est-à-dire un عناصر ديال التماثل. Alors un losange possède deux axes de symétrie. Comme on a déjà vu dans le rectangle, la même chose pour losange, c'est-à-dire il a deux axes de symétrie, de juge ديال محور ديال التماثل اللي هما سي diagonal هذا BD و AC. هادو ce sont des axes de symétrie. يعني الا خديتي شي نقطه هنايا سي باغ اكزومبل بارابور مع هاد لاكس راه السيميتري ديالها هي ا، وبالنسبه ل ا هي سي، خديتيها هنا غتكون هنا، c'est-à-dire c'est un axe de symétrie. Il a deux axes de symétrie. La même chose pour A, pour l'axe AC, c'est-à-dire le symétrique du B par rapport à C, D. Très bien.
il a aussi un centre de symétrie. عنده واحد centre de symétrie. اشنا هو هذا centre de symétrie? C'est l'intersection des diagonales, c'est-à-dire ce point là. C'est un centre de symétrie. Alors ici on va essayer d'expliquer ces applications. Application 3, ABC est un triangle isocèle en A et M et le milieu de BC. يعني ABC واحد المثلث اللي هو متساوي الساقين في A و M هي منتصف ديال قطعة BC. غتحاول ترسم construire D le symétrie de A par rapport à M. غتحاول ترسم D اللي هي symétrie de A par rapport à M. Pour le deuxième, c'est montrer que ABDC est un losange. غتحاول تبين بلي هاد ABDC هو واحد losange. À partir de quoi? À partir des propriétés qu'on a يعني من انطلاقا من دوك الخاصيات اللي شفنا. Pour le deuxième pour le deuxième question, montrer que ABDC est un losange qui lie son centre. شنو هو المركز ديالو؟ المركز ديالو راه باين هو يعني le point d'intersection des diagonales. Très bien. Application 4. La première question, construire un losange ABDC tel que AC égale à 4 cm et BD 6 cm. غتحاول ترسم واحد متوازي اضلاع واحد اللوزونج واحد يعني معين اللي هو BDC بحيث AC كتساوي 4 BD égale à 6 cm. Le deuxième question, déterminer la nature du triangle BCD. À partir غتشوف وتعرف شنو هو le triangle, la nature du triangle BCD, avec la justification bien sûr. La troisième question, on déduit que CA, demi-droite CA, est la bisectrice de l'angle BCD. Très bien, maintenant on va passer à la dernière partie, c'est le carré. La définition d'un carré. Définition, un carré est un quadrilatère, tout le monde savent le carré. Il est très simple, يعني مربع. Un carré est un quadrilatère ayant 4 côtés de même longueur. يعني المربع عنده 4 ديال الكوتي ياك لي كوتي دو ميم لونغور عندهم نفس القياس بحال لوزونج. عندك ابي كتساوي بي سي كتساوي سي دي كتساوي دي ا اي 4 اونغل دروات عنده 4 ديال الزوايا قائمه واحده ا بي سي دي. لي بور لي بروبريتي ان كاري اي à la fois un rectangle يعني نقولوا ان المربع تيكون في بعض المرات بحال المستطيل وفي بعض المرات بحال مريان. يعني ممكن يكون بجوج بحال حيت الخاصيات اللي كاينين في الريكتونغل راه مطبقين في الكاري واللي كاينين في اللوزونج مطبقين في الكاري. d'après les définitions, un carré a donc toutes les propriétés du rectangle et de losange. يعني les propriétés اللي كاينين عند الريكتونغل راه كاينين عند الكاري واللي كاينين عند اللوزونج كاينين عند الكاري. Très bien, comme vous voyez ici A B C D c'est un carré. Comme vous voyez, les diagonales sont AC, BD, elles ont le même distance, c'est-à-dire la propriété de rectangle. Les axes de symétrie, ce sont les médiatrices des côtés. Et les très simple. Pour résumer ce chapitre, en suivant le sens des flèches, نحاولوا نتبعوا هاد les flèches هادو باش نحاولوا نلخصوا شويه. On obtient le quadrilatère suivant en ajoutant une des deux propriétés encadrées aux propriétés des quadrilatères précédents. Tout quadrilatère a toutes les propriétés du quadrilatère qui est le précédent. يعني الخاصيات ديال هذا par exemple كاملين راه عنده الخاصيات ديال هذا اللي سبقوا. Très bien. Par exemple ici un parallélogramme اللي هو متوازي الاضلاع عنده يعني avec ou devient يعني هذا كيصبح هذا الى عنده هذا انونغل دروات عنده واحد الزاويه قائمه ولا عنده دي دياغونال دو ميم لونغور ولا عنده لي دياغونال عندهم نفس القياس. يعني هذاك سي ان ريكتونغل. ولا كان الباراليلوغرام عنده دو كوتي كونسيكوتيف دو ميم لونغور يعني عنده اضلاع اللي هما متتابعين عندهم نفس القياس دي دياغونال بيربونديكولير يعني عنده يعني القطرين هما متعامدين. يعني هذاك غيولي يعني هذاك الباراليلوغرام غيولي لوزونج. تري بيان. بالنسبه لدابا الريكتونغل ولوزونج باش يولي ريكتونغل كاري ولوزونج يولي كاري اش خصو يتحقق؟ دو كوتي كونسيكوتيف دو ميم لونغور دو كوتي كونسيكوتيف يكون عندهم نفس القياس. دي دياغونال بيربونديكولير خص يعني القطرين خصهم يكونوا متعامدين يعني كيولي كاري. ان لوزونج خص صغير تكون عنده انونغل دروات يعني الزاويه تكون قائمه
دي دياغونال دو ميم لونغور، دي دياغونال خصو يكون عندهم نفس القياس، خصو يكون عندهم نفس القياس، ومن بعد كيولي الكاري. غنحاولو نشرحو هاد لي زابليكاسيون. ابليكاسيون 5 كونستروير ان كاري ا بي سي دي تيلكو ا سي على 6 سنتيمتر. غتحاول ترسم واحد المربع اللي هو ا بي سي دي بحيث ا سي هو 6 سنتيمتر. من بعد غتحاول تحسب كالكيلي بي دي جوستيفي، غتحسب هذيك لا ديستونس بي دي غتجوستيفي بيان سور لا جوستيفيكاسيون. ابليكاسيون 6 ا بي سي دي ان ريكتانجل دو سونتر او اي لو ميليو لو بوين اي هي لو ميليو ديال سيغمون دي سي، يعني غترسم واحد ريكتانجل زعما ريكتانجل اللي عنده السونتر ديالو هو اللي هي لو بوين دانترسيكسيون دي دياغونال. اي اشنا هي لو ميليو دي سيغمون دي سي. Le premier question, c'est construire E. E, le symétrique de E par rapport à E. E, symétrique de E par rapport à E. Le deuxième question, c'est montrer que DOCE est un losange. Les propriétés qu'on a déjà vues pour bien montrer que DOCE est un losange. Le dernier question, c'est 3. On déduire que DC est perpendiculaire avec la droite OE. فاللي موندري كيفاش غنستنتجو انطلاقا مما سبق بلي هاد دي سي مستقيم دي سي راه هو عمودي مع او اي. C'est ça la fin de ce chapitre, mes élèves, et je vous remercie pour votre fidélité bien sûr, et merci beaucoup. Très bien.